everybody. Good evening. कशी आसा तुम्ही सगळी? म्हाका दिसता तुमी सगळी बरी आसतली. ठणठणीत. ओके? सो खुबशीं जाणां म्हाका कॉल करून विचारता. एवरीबडी इज आस्किंग मी मोस्टली दॅट हांव कशी हॅप्पी रावता. मीन्स वॉट इज द सिक्रेट ऑफ माय हॅपिनेस. सो आय वूड लायक टू टेल देम दॅट सांगच्या पयलीं हांव एक तुमकां स्टोरी सांगपाक सोदतां. ताजेर तुमी अंडरस्टँड जाय वॉट आय एम ट्रायंग टू से. ओके. सो एक्चुली कितें एक मनीस आसता, ताका खूब टेंशन आसता, खूब लायफान खूब तो स्ट्रगल करता, हांगसर वता थंय वता. म्हणल्यार ताका अशें आमी अशें सजमोवपाक जाय की खंयच्याच फिल्डान तर ताका पांय धरपाचें आसा जाल्यार तो खूब हायपर टेंशन जाता आनी तो सदांच कन्फ्यूज आसता की आपूण कितें तरी करतलो लायफान. सो ताका कांयच आन्सर मेळना. फायनली तो काडटा देवा कडेन वता. दीस इज स्टोरी आय एम टेलिंग. सो तो देवाक विचारता की देवा म्हाका लायफान खूब टेंशन आसा, खूब स्ट्रगल करता पण म्हजी एकूय लायफान काम सक्सेस जायना. तर हांव देवाची करता खूब करता कितें पण म्हाका सक्सेस कित्याक मेळना. तर तो देवाक अशी क्वेश्चन करता. सो देवाक ताची काकूट येता. देव ताका सांगता चल आमी एक जंगलान या, फॉरेस्टान या. तर तो म्हणटा देवा तुका आन्सर दिवपाक फॉरेस्टान कित्याक म्हाका तूं व्हरता. देव म्हणटा थंयच तुका कळटलें की तूं हॅप्पी जावं तुजीं कामां जायना म्हणल्यार तूं हॅप्पी ना पण तुजीं कामां जायना. तूं हॅप्पी रावना, तूं तुजें लक्ष दिना, एटेन्शन दिना तूं. सो ताका लागून तूं स्ट्रगल करून एक तुका मेन म्हटल्यार तूं त्या सिच्युएशनाचेर पावना, त्या कंडिशनाचेर पावना कारण तूं सगळें नॅगेटिविटी चिंतता. पॉजिटीव अशें तुज्या लायफान कांयच येयना. सो तुका हांव जंगलान व्हरता. सो थंय तूं अंडरस्टँड जाता तुजो वीक पॉयंट कितें आसा पळय तो. फायनली देव ताका व्हरता. देव ताका व्हरता खंय जंगलान व्हरता आनी जंगलान वयच्या पयलीं ताच्या माथ्यार एक व्हडलोसो स्टोन दिता, फातर दिता. ओके. सो तूं तो धर म्हणटा. तो ओके रेडी जाता कित्याक ताका आन्सर जाय आसता. सो तो देवा बरोबर चलता स्ट्रॉंग फातर घेवन. चलता ताका खूब त्रास जाता. खंय त्रास जाता माथ्याक. ओके. जितलें टेंशन आसा पळय तशेंच ताका फातराचें टेंशन आसा. सो तो देवाक सांगता देवा प्लीज म्हणटा प्लीज म्हाका फातर खूब जड हेवी जाला म्हणटा हांव कितें करूं. सो देव म्हणटा तूं कितें करूं एक काम कर म्हणटा की एक 2-3 मिनटां खातीर तूं जो तुजो फातर हांवें तुका दिला तो मातसो सकयल काड आनी दवर. तो म्हणटा ओके दवरता. तो काडटा आनी फातर सकयल जमनीर दवरता. खरें सांगू तुमकां त्या मनशाक जेन्ना तो फातर जमनीर दवरता इतलें बरें दिसता. सो तो कितें म्हणटा देवा खूब थँक्स अ लॉट म्हणटा की फातर सकयल दवरिल्ल्या उपरांत म्हाका खूब रिलॅक्स दिसलें. सो म्हाका खूब बरें दिसता म्हणटा. देव ताका त्याच टायमार आन्सर दिता की पळय जसो तुवें फातर तुज्या तकले वयलो काडून सकयल दवरला तेन्ना तुका खूब बरें दिसलें. तशेंच आमी सगळ्या मनशांनी जेन्ना आमची टेंशन येता तेन्ना आमी माथ्यार दवरता. कित्याक दवरता कारण कित्याक वॉट इज द प्रॉब्लम. कारण कित्याक दवरपाक कारण कित्याक तर ती टेंशनां तुमच्या हातीन आसा. तूंच आहे तुज्या जिवनाचो शिल्पकार अशें तुमी म्हण आयकून जाणा. तशेंच तो जेन्ना तुमच्या माथ्यार लायफान जेन्ना टेंशन येता तें टेंशन तुमी काडून सायडीक दवरपाचें किंवां भायर मारपाचें, कॉलेप्स करपाचें, फिनीश करपाचें, टोटली फिनीश. ओके. तें चिंतपाचें ना, फाटलें बॅक चिंतपाचें ना. जर तर तुमकां फुडें वचपाक जाय ओके तुमकां जर लायफान फुडें वचपाक जाय इफ यू वॉन्ट टू लर्न एंड केस्टा इफ यू वॉन्ट टू गेट पॉझिटिव्ह इनसायड युअर लायफ ओके सो यू डोंट हॅव टू लूक बॅक. ओके यू हॅव टू यू हॅव टू एफोर्ड करपाक जाय तुमकां. ओके. लायफान तुमी एफर्ट्स करपाक जाय की तुमकां कितें जाय कितें नाका तेंच तर तुमकां जी गोश्ट तुमकां नाका लायफान आसता तीच गोश्ट तुमी बोन अगेन एंड अगेन इफ यू आर गोइंग टू रिपीट इट देन इट इज युजलेस. टोटली इट इज युजलेस एंड यू आर गोइंग टू कितें म्हणटा ताका तुमी तुमची लायफ ऑपॉर्च्युनिटी जी लायफान तुमकां कितें जी ऑपॉर्च्युनिटी येवपाची आसा ती लायफान तुमी ऑपॉर्च्युनिटी सगळी तुमी वेस्ट करून दवरता.
सो ताका लागून आय ऑलवेज कितें म्हणटा तें तुमकां सांगूंक सोदता की जी म्हजी स्टोरी आसा पळय जी हांवें तुका सांगल्या मनशाची आनी देवाची तशेंच आमच्या लायफान आसता. जर तर आमी टेंशन घेवन माथ्यार बसत जाल्यार तें टेंशन आमकां आयच्या ह्या जगान कलियूग आसा. जितलें तुमी टेंशन भायर मारता तितलें लायफान तुमचें कलियूग आनी परते परते धाडीत रावतले. सो वॉट इज दीस? सो आमी जितलें जाता तितलें देवाचें करपाक जाय. फॅशन कितली करूं येता कोणी, इट्स नो मायंड, नो प्रॉब्लम, बट आपल्या रेस्पेदान आपणें रावपाक जाय. आनी जितलें देवाचें जितलें करता तितलेंच वांगडा मनशान फॅशनेबल जावपाक जाय. तितल्याच मनशांनी तशेंच मनशांनी लोकांक रिस्पेक्ट दिवपाक शिकपाक जाय. फॅशनूच करीत रावली आनी जर रिस्पेक्ट तर आमी लोकांक दिना जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ अवर लायफ? वी हॅव टू गिव ऑलवेज रिस्पेक्ट टू अवर पेरंट्स. नॉट हांव अशें म्हणिना की तुमकां सपोज तुमकां कितें वायट मार्गार वता जाल्यार जेन्ना तुमकां तुमचे आवय बापूय सांगता तें तुमी आयकुपाक जाय. ओके, सो तें तुमी फॉलोअप करपाक जाय. सो आमी जितले लायफान फॅशनेबल आसता, जितले लायफान आमी देवाचें करता तितले लायफान आमी दुसऱ्याक अंडरस्टँडींग जावपाक जाय. हांव फॅशनेबल जालें, हांव देवाचें करता, म्हाका कांयच कोणाचें पडिल्लें ना. सो वॉट इज दीस? पडिल्लें ना म्हटल्यार कितें? आमी ह्या संवसारांत रावता. दुसऱ्यांची भावना दुसऱ्यांची आमकां फिलिंग्स अंडरस्टँड जावपाक जाय. इफ वी आर नॉट हॅविंग द फिलिंग्स ऑफ अदर्स पर्सन देन वॉट इज यूज? इट्स टोटली नॉट यूज. सो म्हाका दिसता हो व्हिडिओ हांव हांगाच सोंपयल्यार बरें. खुबशीं आसा म्हज्या लायफान, म्हाका तुमकां खुबशीं सांगपाक दिसता. सो हांव आतां हो व्हिडिओ सोंपयता. आनी दुसरी गजाल, मेन मुद्दो सांगपाचो थंयच उरलो तर हांव म्हज्या लायफान हॅप्पी कित्याक रावता हो सगळ्यांक चडसो जाणांक सगळ्यांक क्वेश्चन मार्क पडला. ओके, सो हांव तांकां सांगूंक सोदता की हांव म्हज्या लायफान जे फाटल्यान जे म्हज्या लायफान प्रत्येकाच्या लायफान वायट बरें वायट हो टायम येता. जो वायट टायम आसता ताका गो आवट करपाचें. ओके, आनी जो तुमी देवा कडेन मागपाक जाय की आमच्या लायफान आमी सदांच आमकां बरो टायम येयल्या पुरो आनी आमी खुश रावल्या पुरो. ओके, सो आवय बापायचो आशिर्वाद, आमचो पित्रांचो आशिर्वाद, आमकां आमचो देवीचो आशिर्वाद, आमकां सगळ्या माय ब्रदर्स इंडियन्स अँड सिस्टर्स सगळ्यांचो आशिर्वाद. सो आमी खरेंच आमी लायफान एक बरें कर्म करपाक जाय, बरें कार्य करपाक जाय. अशें न्ही की जस्ट व्हिडिओ केलो आनी दॅट इज नथींग. सो तशें जावपाक जायना की आमी तें फॉलोअप करपाक जाय, प्रगती करपाक जाय. तुमचेंच नांव न्ही ह्या हांव अशें म्हणूंक सोदता, आय वॉन्ट टू ट्राय टू समथींग दॅट ह्या संवसारांत तुमचेंच नांव न्ही, तुमचेंच नांव फेमस जावंक जायना, बल्की एक हिंदी वर्ड आयलो मदीं लेट इट बी. सो तुमच्या वांगडा तुमच्या देशाचें नांव उज्वल जावपाक जाय आनी ह्या संवसारांत आमच्या देशाचें नांव उज्वल जावपाक तुमी एक बरें कर्म करपाक जाय. ओके, हीच म्हजी तुमचे कडेन विनंती आसा.